Kad bi čovjek mogao da uz muziku velikog Verdija reši svoju zagonetnu sudbinu i sve ono pritajno i zatrto u sebi. Kad se osvrnem unazad, moji dani i godine prošli su kao kad udariš dlanom o dlan. Nažalost, mnogi detalji iz života u ovom blitzkriegu osvrtanje na prošlost, na delo, na ljude, kojima dugujem zahvalnost, ostaće u traljama nezapisani, jer su tamne šume života kroz koje sam hodio ostale uza me i iza mene. Pantarej, sve teče i sve je za praštanje. Sa svojih 5 godina od dana kada sam počeo da razaznajem sve zamke života, shvatio sam da rudnici, to kobno zanimanje, nisu za miran i lagodan život. Sama reč jama nosila je zlohudo značenje. Tata je ponosno nosio svoj rudarski šlem i kramp i zadivljujuće rudarsko poštenje i drugarstvo. Živjelo se samo za kuću, krsnu slavu, Uskrs, Božić, parče hleba, neba i neophodnu prisnost sa onima koji su delili isto rudarsko životno vreme. U dugim noćnim bedenjima i strahovima mama bi mlađoj sestri meni pričala o našem ocu. Deco moja, tata vam se rodio u Krivošijama, malo je dolu, u dalekoj ljutoj Hercegovini, gde se vidjelo samo plavetnilo neba, čulo zavijanje izgladnilih vukova, a kad bi s jeseni krenule kiše, nisu znali da prestanu. To su bile nadaleko poznate krivošijske kiše. Iz tih vrleti, gde je bilo i po 10 dece, a malo hrane, tata vam je sa 12 godina krenuo u pečalbu u Istanbul sa starijom braćom Dušanom i Milutinom. Umalo ne zaplakah, iako nisam znao ni gde je taj Istanbul. Tuđina, deco, nikom nije mila. Putevi gospodnje su nepredvidivi, pa su malo potom stigli u Goleš, rudnik Mrkokuglja na Kosovu. Na Korzovu u Prištini te 35. godine upoznala sam vašeg oca. Stajao je sa društvom, prav kao strela. Ljubav se rodila na prvi pogled. Iz te ljubavi si se ti, sine, rodio novembra 1936. godine. Mali broj jamskih radnika u to vreme, ali i danas dočeka 40. Mučan život. Otac je čestito nosio sirotinju, kao Alija Sirotanović, heroj rada u Zenici, i nikada nije kukao. Tog kobnog zubatog proleća 48. sve čutljiviji, nemoćniji, zemljaniji, povučeni u sebe, sporo hode i upalih očiju. Otišao je. Tišina je ovladala našim domom. Ostala je majka udovica sa 3 male dece i čemernom rudarskom penzijom. Kao najstarije dete nisam skidao pogled sa ikone Svetog Jovana i upaljenog kandila. Strah se uselio u moj život. Retko izlazim na ulicu. Ostali smo sami, bez glave kuće. Kasnijih godina dirnula me setna kafanska pesma. Pluća su mi bolna, zdravlja više nemam, jer su sasvim blizu moji zadnji dani. Živjet ću još danas, a možda i sutra, a onda zauvek s Bogom moj život. Nije meni žao bednoga života, jer ja sreće nikad osjetio nisam. Samo bol i patnja, gorke suze liju. U životu svome sreća nisam bio. Po završetku gimnazije u Nišu, pun nade, ali i zebnje, stižemo u Beograd. Pred sam put u Beogradu 56. majka mi savjetuje: slušaj, sine, bolje uči za advokata da mi se, ne daj Bože, nađeš pri ruci. Dobro zarađuju, a nikom ne prijavljuju. Pomislio sam na juristu, na majčin zavet, ali moje uobrazilji mojim snovima nije bilo po volji. Poštujući njen zavet, upisujem pravni fakultet. Beograd na dlanu, sve sija, slobodu upijamo punim plućima. U te dane
Beograd je bio grad nasmijanih ljudi iz svih krajeva bivše Jugoslavije. Knez Mihajlova ulica, Beogradska štrafta, na kojoj je hodalo i staro i mlado. Studenti sa svih krajeva velike zemlje imali su svoje sastajališta, svoje male oaze, gde su provodili sate i sate, buljeći i uzdišući za mladim studentkinjama. U to vreme najekskluzivniji kutak grada bio je Indeks bar, koji je spiralnim stepenicama vodio u podrum kulturno-umetničkog društva Branko Krsmanović u Balkanskoj 4. Raspusni pomodarski rock'n'roll utrčao je na velika vrata i osvojio duše i srca mladeži. Svi su ludovali. Svirao je orkestar Kotlića. Podrum se tresao, dim gušio, đuskalo se do zore. Kao student prve godine prava, ni za živu glavu nisam želeo da živim na majčinim jaslama. Preko studentske zadruge platio se fizički poslova kako bi zaradio koji dinar. Raznosio džakove krompira, istovarivao vagone robe na željezničkoj stanici, a preko zime čistio sneg ispred kuće i prodavnica. Bilo mi je žao majke. Ostala je sama sa dvoje male dece. Sirotica. Dovijela se kako je znala i umela. Preživelo se. Ostala je celog života poštovana udovica. Njoj si hvala. Te jeseni 1956. godine nerviram se što mi nije čista bela košulja. Radoznao kakva je moja priroda, sreo sam se sa zadivljujućim pozorišnim događajima. Ta godina upisana je crvenim slovima u raskošni pozorišni život Beograda. Pojavila se buntovna, moderna drama Osvrni se u gnevu Johna Osborna, koja je tresla Ameriku. Već u naslovu nosi provokaciju. Glavnog heroja Jimmy Portera tumačio je Slobodan Cica Perović. Ovom ulogom ovaj buntovnik bez razloga bacio je mladu generaciju na pleća. Tu igru niko ni do danas nije domašio. Dugo sam pešice hodao od Crvenog krsta do ulice Đure Jakšića 2. Nisam mogao da se smirim. Par dana iza toga odjurio sam u Narodno pozorište na događaj stoleća. Stigao je najveći teatar na svetu, Old Vic, iz Londona. Sa Judi Dench u ulozi Ofelije i Johnom Nevillom kao Hamletom. Tu su bili i veliki Laurence Olivier i Vivien Leigh u Titusu Andronikusu. 2 večeri za redom sa 3. galerije Narodnog pozorišta pomno sam pratio neizbrisive pozorišne bravure velikih majstora glume. Osvojila me je njihova magija, scenska, zadivljujuća iskrenost i gospodstvo. To su bile svetle noći nad Beogradom. Ni Tito, ni Jovanka nisu odoleli da ne vide ove čarobne predstave i neponovljive kreacije Vivien Leigh i Laurence Oliviera. Izlazeći iz pozorišta pun emocija i nabujale mašte, šetam ulicama. Samoća je bolje od lošeg društva. Zurim u plafon moje sobe. Čuju se golubovi sa Simsa Srpske akademije nauka. U glavi studenta prava predstave ne prestaju. Vrte se likovi i svetskih, ali i jugoslovenskih bardova. Milivoj Živanović
kao Jegor Buličov, za koji je dobio medalju Velikog Stanislavskog. Maestro Branko Pleša, kao Raskolnikov sa čudesnim monologom Razgovora sa đavolom. Neodoljiva Mira Stupica kao Petrunjela i prefinjeni komičar Mija Aleksić kao Pomet u Držićevom Dundu Maraju. Ali i raskošni Ljubo Tadić. Priroda mu je dala glas, to impresivno lice i oči urde. Iz noći u noć sve više razmišljam da napustim pravni fakultet i konkurišem na Akademiju glume. Baš u te dane, kraj pravnog fakulteta, otvoriše grandiozan hotel Metropol. Šire se glasine da će u hotel stići veliki producent Carlo Ponti i svetska zvezda Elizabeth Taylor. Ne smiruje se žamor u velikoj sali. Niko ne sluša predavanje profesora. Odjednom utrča student u amfiteatar i viknu: evo ih! Nasta stampedo. Svi se okačismo na gvozdenu ogradu prema hotelu. Nisam mogao ni da sanjam da ću koju godinu kasnije na snimanju Sutjeske biti sa njom i njenim mužem, Richardom Bartonom, koji je igrao Tita i bio mi direktan partner. Očaravajuća nova umetnost film ulazi na velika vrata svetskih metropola. Nisam mogao da se smirim posle čarobnog i dirljivog filma Nadica za strah Henri Georges Clouzot sa neponovljivim Yves Montanom. Klecale su mi noge kad sam izašao iz sale. Zadivila me je magija pokretnih slika. Ovo je bio najuzbudljiviji film moje mladosti. Nadica za strah je prvi film koji je osvojio Grand Prix u Cannesu. U proleće 58. polazim za rukom da položim uslov za upis 3. godine prava. U svoje 8. vagam i odlučujem da pokušam da položim prijemni ispit na Akademiji za pozorište, film, radio i televizije. Te godine prijavljeno je oko 270 kandidata, a primaju do 15. Upornost me ne napušta. Živo je na drugom spratu Palate Mitić. Sekretar Akademije se oglasi: Ljubiša Samardžić. Uhvati me neka trktavica. Ulazim u salu. Dočekuju me imena od poštovanja: profesor Josip Kulundić, Mata Milošević, Joza Laurenčić, dekan Dušan Matić, Ognjenka Miličević, Predrag Bajčetić. Izvoli mladiću na scenu, reče profesoru Kulundić. Odakle si? Iz Nišku banju. Salom se prolomi grohotan smeh. Valjda iz Niške banje. Izvinite, profesor, iz Niške banje. Šta ste spremili za ispit? Monolog Jaga iz hotela i Santa Maria della Salute od Laze Kostića. Ali sam naučio samo 3 strofe. Grohotan smeh. Krenite sa monologom. Napravio sam par koraka. Oslonih se o kulise i krenuh samouverenim glasom. Pa ko sme reći da igram Nitkova, kad je moj savjet pošten, ispravan, pametan, i kad je to put da Mavar bude opet pridobijen. Ponese me tajac. Ništa lakše nego ljubaznu Dezdemonu privoliti da se zauzme za svaku njegovu molbu. Duša mu je okovana njenom ljubavlju, da je može nagovoriti, odgovoriti, činiti što hoće. Kao što joj požuda može igrati Boga u njegovoj slepoći. Dajte sada i te 3 strofe Laze Kostića. Kako se ono zovete? Ljubiša Samardžić. Dočekah tišinu i dodadoh pun, sonoran, patetičan glas. Oprosti, majko sveta, oprosti.
što naših gora požali bor, na kom se ustuk svakoj zlosti, blaženoj tebi podiže dvor. Prezri, nebesnice, vrelo milosti, što ti zemaljski sagreši stvor. Kajan ti ljubim prečiste skute, Santa Maria de la Salute. Profesor reče hvala. Po tonu na koji je rekao hvala, a imao sam utisak da nisam prošao. Dugo sam nervozno šetao oko akademije, čekajući rezultate. Skoro će ponoć. Bio sam van sebe kada sam pročitao svoje ime. Postao sam student Akademije glume sa Verom Čukić, Mišom Janketićem i Ristom Šiškovim. Te jeseni dekan Akademije književnik Dušan Matić dodeljuje mi stipendiju kao detetu rudara. I mama se obradovala. Neka ti je sa srećom, sine. Koje mogu da povjeruje da ću već kao student prve godine Akademije debitovati na velikoj sceni Jugoslavijsko-dramskog pozorišta u predstavama Sabinjanke, sjajnog reditelja Mate Miloševića, sa čijom predstavom smo bili na Sterinom pozorju u Novom Sadu. Igrao sam nekoliko uloga i u predstavama Miroslava Belovića, u Richardu III. Ubrzo sam zaigrao i u kultnom teatru Atelje 212 u predstavama Lukijan i Samosote i Crvene zore vremena Bode Markovića. I tako, iz predstave u predstavu, moji snovi postali su stvarnost. U rano proleće 60. na 3. godini Akademije na vratima se pojavi pomoćnik reditelja filma Igre na skelama. Oprostite što prekidam nastavu. Malo čas sam dobio saglasnost vašeg dekana da na tren pogledam vašu klasu glume. Tražimo glumce za novi film Zore film. Da li možete vi da izađete? Malo zatečen, jedva iz ustih, jel ja? Da, vi. U holu sam saznao da je to Vanča Kljaković, pomoćnik režije filma. Tog vikenda otišao sam u Zagreb i za divno čudo dobio prvu filmsku ulogu reditelja Srećka Veganda po scenariju poznate Zore Dirnbach. Da nije izgubila jezik. Možda gospođica konverzira samo francuski. Mais non, mademoiselle, ce n'est pas possible, je suis enchanté. Mogu li sada proći? Kako da ne? Naturellement. Ali nipošto bez jedne drage uspomene. Vidi, šta je ovo? Šta ti je to? Nije moguće, Staša. Dnevnik jedne djevojačke dušice. Pročitala sam sinoć da je ljubav sanjarenje. Vrati mi! Koje treba vjerovati. Idemo? Tako, momci, takve vas volim. Barbijane, kako bi bilo da im pokažemo kako se to radi? Nađi večeras nekog drugog. A što ako hoću samo tebe? Dok se snimanje mog prvog filma privodilo kraju, došao je na set cenjeni Krešo Golik da vidi Dugajliju iz Beograda, kako su me zvali kolege na snimanju. Birao je glumce za novi film Prekobrojna, velikog Branka Bauera. Bio sam ponosan. Po završetku filma Igre na skelama opraštam se sa ekipom uz piće i iće i popularnom pesmom tog slobodarskog vremena. Ovi drugovi, jel vam žao? Rastanak se primakao. Pune emocije, nasmejan, stižem u Beograd. Tog ponedeljka odoh do Avale filma na probno snimanje. Idite do kostima. Za sat vremena počinje proba, oglasi se organizator. S mukom navlačim garderobu brigadira. Nema broja za mene. Jedva navukoh gumenjake. Ni kapa mi nije bila po meri. U susednoj sobi dočeka nas reditelj Branko Bauer uz blagi osmeh Dugo nas Merka.
to bismo i stranice teksta koje moramo što pre da naučimo na pamet. Blizak mi je govor srpskog seljačeta s južne pruge, Mikajla, ali teško razabiram tekst Daneta Dalmatinca. Ko zna šta će mi reditelj ponuditi? Djeco, nek vam je sa srećom. Obojica ste dobili uloge. Ti, Ljubiša, igraš Mikajla, a ti, Boris, Daneta Dalmatinca. Partnerka će vam biti mlada i mila Milena Dravić. Od onda do danas ne bledi njegov raskošan rediteljski dar, gospodstvo i dobrota. Došlo pismo od Naje. Kaže, pitaju tvoji što se ne javljaš. Šta ima da se javi? Kad polažeš? Sad ovi dan. Hoćeš li stići da naučiš? Učim koliko mogu. Pršte mi glavu. Studenti još rade, ali neće stići. Kuda ti misliš kad kreneš iz brigade? Ne znam još ni sama. Video si kako je kod mene u kući. Jesu. Terat će me braća da se udam. Mnogo nas je. Ako bi tela, mi bi mogli... Ruža i Žana bi da odem u grad. Ali pravo da ti kažem, ništa me ne vuče tamo. Prekobrojna doživljava veliki uspjeh i definitivno nas lansira kao glumačke zvezde. Milena, Boris i ja postaćemo nerazdvojni partneri u mnogim filmovima. Slede uloge u Lito Vilovito i Kozara Veljka Bulajića, jednog od najvećih filmskih epopeja o Drugom svjetskom ratu. Slušaj, pušku imam, tebe imam. I sad samo da se uzmemo. Para mu daj, nek se zna da si moja. Vragu! Nedugo zatim dobijam poziv Boštjana Hladnika iz Slovenije, koji je snimio fascinantan film Ples na kiši, da zaigram u njegovom novom filmu Peščeni grad sa Milenom i Ali Ranerom. Neobičan film u izgubljenoj generaciji tih vremena. Stiže poziv sjajnog Jože Babića za film Istim putem se ne vraćaj, o izbjeglicama iz Bosne koji naseljavaju bogatu Sloveniju. Njihovim dolaskom probudio se nemir, bunt Slovenaca. Oko ovog filma digla se nemala politička prašina. Na sreću, pamet je pobedila. Puriša Đorđević je enfant terrible jugoslovenskog filma, obsesivno vezan temama o ljubavi u ratu. Dorečito govori njegova rediteljska trilogija filmova u kojima smo Milena i ja igrali. Ostao je veliko dete filma, sve do danas. Neću na silu. Hoćeš li nežno? Neću ni nežno. Da li je moguće da uvek sretnem idiote? Imaš li neki važan razlog zašto nećeš? Nemam. Da li ti se dopadam? Da. Snimajući film Jutro, proleća 67. naša porodica dobila je 2 radosti. Tog proleća rodio nam se sin Dragan, Gaga. I snimili smo neobičan poetičan ljubavni film o ratu. I osvojili veliku nagradu u Veneciji, Zlatnog glava. Kopa Volpi. Gotovo je s ratom i pletenicama. Zašto s pletenicama? Porasla si. Pa šta? I sad kad si porasla, I sad kad sam porasla, šta? da mi daš malo onu stvar. Jo, što je blesav. 4 godine sam te čekao, sad mi nećeš pobeći. Marš budalo, vidjet će komesar. Sa najvećim glumačkim priznanjem u rukama stajao sam rame uz rame
sa zvezdama filma. Lepotica dana Luis Buñuela i glumcima iz filma Catherine Deneuve i Jeanom Sorelom. U te dane u Veneciji jurilo me nekoliko italijanskih agenata. Musi je bio najuporniji. Dolaze mi na noge i najveći producenti Engleske. Braća Robert i Raymond Hakim pozivaju me da dođem u London. Nude mi uslove od kojih mi se vrti u glavi. Otišao sam, video zaista čaroban svet, ali za nekog drugog. Zahvalio sam im se. Ostali su bez riječi. Na aerodromu Surčin čekala me Mira sa Gagom. Ljubav mi je preča od svih životnih iskušenja. Moja karijera se nastavlja filmovima Diverzanti Šibe Krvavca, Neretva Veljka Buleća, Sutjeska Stipe Delića, sa legendarnim Richardom Bartonom, kome sam se ne tako davno divio sa prozora Pravnog fakulteta. Los! Los! Jednom da ja budem iznad vas, majku vam Božju. Pomoćite se! A di si ti, sunce ti tvoje dišperano, a? Kad te raspalim. Gori, svi misli da si poginija, nesrećo jedna. Neko ko ti se pobro, nego sjedi i jedi. Sjedi! Ma ajde, novo, diži se. Čuja sam da se ide odmah prema Neretvi. Kupi, nosi sve ovo narodno! Navali, narode! Navali! Ovo su ti ljute zmije, borci naše divizije. Ovo su ti ljute zmije. Brigada! Mirno! Novače! Odlazi! Stipe! Mešti! Razumijem, druže, komandant. Razumijem. Bižno možda. Naš dva brata, stisni malo, ozebo sam. Ti si kume, oka te nisam vidio. A odakle se poznaje? Na fakulteta, kume. Dovedi mi konja da ga natovarimo. Ma koji će ti top kad nemamo municije? Odakle ovaj top ovdje? Druže, vrhovni komandante, mi onako prošvercovali. Moram vas ipak pohvaliti, iako ste se usudili da prekršite moje naređenje. Je li ozbiljno, druže, vrhovni? Pula i Brioni su tih godina bili pravo stecište umetnika iz celog sveta. Tito je obožavao umetnost, posebno film. Te rane jeseni 1970. kada sam dobio tekst Kuda idu divlje svinje Ive Štivičića, moje radosti nije bilo kraja. Sa velikim poštovanjem prihvatio sam ponudu Ivana Hetriga. Očaran i Crnim rokom odbio sam 2 filma. Čekalo me veliko iskušenje. Radovao se kolegama Šovagoviću, Ličini i Serdaru. Već prvih 6 dana snimanja uhvatio sam karakter ovog zamašnog i veoma izazovnog lika. Iako je Hetrih imao sve u glavi, tih dana uhvati me za čudo neka drhtavica. Što se Het svima obraća sa vi.
ta distanca mi je smetala. Imao sam utisak da se u komunikaciji svaki čas spotičemo oko tog vi. Zamolio sam ga, poštovani Het, da li u našoj komunikaciji mogu da vam se obraćam na ti? Čovjek se uozbilji, navuče šešir na glavu i krenu ka vratima. Razmislit ću. Ostao sam nem. Sutradan me je pozvao. Od danas, Ljubiša, vi i ja bit ćemo na ti. Onda? U čemu je stvar? Rok. Ne kenjaj slova. Ti dobro znaš o čemu se radi. Digo si moju robu. Polako, čekaj, Veriga. Šta polako? Šta polako? Vidiš da me pravi budalom? Rok, pazi kako sa mnom razgovaraš. Ja nisam ni šarac, ni plik. Ni Romel, ni Grizl. Ja sam Veriga, Bog te tvoj. Ja nešto značim ovdje. I svugdje. Jel? Ja sam ime koje se cijeni. I čija se riječ sluša. Veriga. Ja lično, ako baš hoćeš da znaš, i na tvoje ime i na tvoju riječ pišam. Ako s mjesta ne skloniš ruke sa mene, napunit ću te olovom. Sjedi. Postali smo veliki prijatelji i u mračnim godinama zemlje. Dopisivali se do njegovog odlaska. Dragi Ljubiša, lijepo si me iznenadio. Čestitam ti na lijepoj monografiji, na još ljepšoj posveti se zahvaljujem kao i moj. Vidim da si na pragu 60, a fotografija odaje zrelog glumca i nadalje sa sebi svojstvenim šarmom, koji ti obećava niz daljih uloga. Aprila 1999. godine Ivanova ćerka Suzana, koja je bila i njegov asistent, javila mi je da je Ivan umro. Bio sam u šoku. Naša zemlja se tresla od bombi i nije bilo nikakvih mogućnosti da odem u Zagreb. Čak ni da pošaljem telegram. Nazvao sam zagrebački Vjesnik, tadašnjeg glavnog urednika Igora Mandića, i zamolio ga da u ime moje porodice objavi veliku partu za Ivana Hetriha. To je bio posljednji pozdrav dva prijatelja. Bio si klinac. Ne, rođen sam ovak. Znaš li frket? Pazi na treći korak. Zadivljen tekstom Ive Brešana i igrom Mačka Špire Guberine u istoimenoj pozorišnoj predstavi. Od srca se radujem kolegama Mileni Šovagoviću, Šerbeđi i Židariću. Kao pesma snimili smo ovu za ono vreme hrabru, nesvakidašnju ironiju o ljudskoj gluposti negde u brdima Hercegovine. Evo drug Mačak ima riječ. Mislim da su neki drugovi malo skrenuli s linije. Ima i tute koji nepravilno postavljaju da nama ne treba stavimo kasti kulturno-prosvetne aktivnosti. Ja bih kritikovao dotične drugove i drugarice. Drugovi treba žaliti, jako žaliti, što su kultura i prosveta tute u nas u zadnje vrijeme stavimo kasti pale do lika. Ajde, Mačak, ne tamburaj. Otkad su te primili u partiju, stalno glancaš.
A prije si socijalizmu sve bogove skida. Udrit ću te po gubi. Što je? Ma koga? Tresla se i Pula posle premijere filma Hamlet u Mrduši Donjoj. Ni čauši Titovog vremena nisu bili imuni na zabrane umjetničkih dela. Stipe Šuvar, kao predsjednik, sa ostalim članovima žirija, odbranio je ovo čestito delo Krste Papića. Žiri me ovenčava zlatnom arenom. I po povratku iz Venecije 67. sa zlatnim lavom u ruci za film Jutro, sećam se, digla se neprimjerena prašina. Film su odbranile pametne glave, divljenjem ovom poetskom čestitom delu, za koji je Milutin Čolić kratko rekao: to je mala simfonija lepote i ljubavi u ratu. Uvijek sam bio za cvetanje svih cvetova u umetničkom stvaralaštvu. Budimire, izađi. Tata, ovo je... Ovo je Štrafta, ne stan. Drugarice, moram da vam objasnim neke stvari. Pa sedite. Osjećate se kao kod svoje kuće. Baš vam hvala. Dajte mi parče pite. Radi se o tome da... Uzmite vi, odlično je. Vi ste taj što gradi mostove, a? Mhm. Pa pričajte mi malo o tome. Oprostite, ali noćas ovdje ne možete da ostanete. Morate da me shvatite. Što se mene tiče, možda ostanete kako hoćete, ali... mislim da je malo nezgodno. Zbog moje žene i deteta. Joj, imate bebu. Neko mora da ga vodi u Beograd. Ja mislim da bi ti bio najpogodnija ličnost. Ja? Ja nikad nisam bio u Beogradu. Ko će ovdje da se snađe suncem u Božju? Šta ti je, cane? Što si se usro? Vidi koja je ludnica. Ovdje se ne zna ni ko pije, ni ko plaća. Kada sam bolje upoznao Herudina Šibu Krvavca, spoznao sam u njemu njegov urađeni dar komunikacije sa ljudima i nepatvorenu dobrotu kojom je vraćao veru u ljude, a zaraznim smehom rušio sure dane. Ne poznajem čoveka koji je imao više prijatelja od njega, iz svih sfera Jugoslavije, svestan da živimo u svetu zlih, ali nije na njih mnogo mario. One koje je voleo, čuvao je kao kap vode na dlanu. Njegovi filmovi su iskreni, nose emociju, herojstvo, prijateljstvo i odanost slobodi. Kina se i dan danas klanja njegovim delima. U ovom ne tako davnom bolnom ratu, pod neshvatljivom kanonadom i opsadom Sarajeva sa Trebevića, saznao sam da je Šiba u bolnici. Nazvao ga. Dugo smo ćutali, kao da nismo imali šta da kažemo jedno drugom. Nisam mogao, Šile, da poverujem da si u bolnici. Jebeš bolnicu, ljubče, kako dođe, tako i ode. Saslušaj, našao sam i puta i načina da te sigurno izvučem iz tog paklenog lonca. Prekinuo me. Nemoj me jebavati, molim te, ljubče. Ostajem ovdje sa svojima. Sve drugo ne bi ličilo na mene. Kad su cvetale lipe i 1992. godine, otišao je. Ostala je velika praznina. Hoćeš ti da jedeš? Nisam gladan. Doručak mogu i da preskočim. Ovo je ručak. A? Doručak si već preskočio. A, jel? Ovo nisu čiste posla. Jelujko, što me boli teme? Ima jedna tačka ovdje, kad je dotaknem, ona me sevne, pa niz potiljak,
niz vrat, niz kičmu, sve do kolena. A koleno kad ovako radim, pucketa. Čuješ li? Ne. Ništa ne čuješ. Neće. Pa šta bi to moglo da bude, a? To bi moglo da bude da si zarđao. A? Čovjek koji ne radi zarđa. Pa i pritisak me obalja. Za krvnu sliku bolje da se ne slikam. Osjećam da sam u buli za 1.000.000 eritrocita, najmanje. To sine znači da treba da se ženiš. Izvinite, nisam vas razumio. Gospođica igra samo sa mnom. A, znači vi ne dozvoljavate da ja igram s njom? Da, žao mi je. A šta imate da me žalite? Mogu ja i sam da igram. Grčko čovjek sam igra. Pustani kako se zateku. Tu šešir, tu cigara, tu sedi žena. A on igra kao i da nema žena. Čula sam. A čuli ste? Jesam. Sad ćete i da vidite. Reditelju Aci Đorđeviću i scenaristi Siniši Paviću dugujem veliku zahvalnost što su u meni prepoznali ludost juga. Tu su majstori scene, Čkalja, Bora, Rada, Vesna. Živjeli smo kao porodica. Za ulogu Šurde 1983. godine u Rimu dobio sam prvu nagradu Telekom Fronte kao najbolji glumac Evrope. Proglašen glumcem i godine na NEP stadionu u Mađarskoj pred 100.000 gledalaca. I drsko zapevao, a sada dio na mađarskom jeziku. Hungaroton kupuje disk pesme na srpskom i mađarskom jeziku. I Bugarska i Čehoslovačka su klekle pred Šurdom. To su bili posljednji svetli dani velike Jugoslavije. Halo, Beograde! Gospodine šefe, jesi li to ti ili neko drugi? Ovamo gospodin Goluža. Pitaš me jesam li živ? Pa ja tek počinjem da živim, idiote jedan. Javljam ti se samo da ti kažem da sam te uvek prezirao. Da sam ti pljuvao u kafu i da sam ti ženu tucu. Tišina sad! Mugu da nisam čuo. I nemoj da me zamajavate, žurim na posao. Samo vidim da svi na broju. A, svi ste tu. Niko se nije otrovao, niko nije skočio u Savu, niko nije otišao u Južnu Ameriku. A što je najlepše, niko nije našao pošteni posao, jebem li vam majku parazitsku. Nije nama lako, Brlampas. Nije. O, imate i prinove, pa što ne kažete. Kako se zoveš, čedo moje? Eržika. Eržika. Lepo ime, pasuje s belu lađu. Ko će da vas trti posle moje smrti? Uzmi ovo i obiđi sve stolove od svakoga po banku. A zašto? Začokali da ga ljudski saranimo. Pipni ove sise, poljoprivredni kombinat. Oduševit će ih njena izvozna riba. Svinjo! Pri ovoj skupoći nestašici mesa. Kad god me nazovete svinjom, cena mi raste. Da li ovdje neko poslužuje? Da si se razgalamio. Ja te nisam bio pušime da dođeš ovdje. Svoju nervozu ispišaj na železnicu. Sedi. Što rasteruješ goste? A koga jebe? Jedan ode, drugi dođe. Ma nemoj ja da počnem da jebem, znaš? Pa šta radiš to, idiote jedan? Manijače! Stani! Stani, me nećemo! Stani! Jebe ti Boga, pesto! Stani, me nećemo! Ekspedicionista! Stani! U krševima Trebinja 88. film italijanske produkcije Alfreda Binija La Betija od Rusantea u režiji Gianfranca De Bosija. Zaigrao sam sjajnu ulogu Zilija uz velikog glumca Nina Manfredija i Rosanu Schiaffino.
Film Gorana Paskaljevića Anđeo čuvar, sniman na autentičnim terenima u Niškoj, trošnoj Cigan Mali, sa herojima i ciganskim običajima. Šaban Bajramović je srcem otpevao dirljivu pesmu Sajbija. A film je ušao u ugledni program festivala u Kanu u Certain Regards. Obeškana htjela Cigani! Avakari! Idemo, bati, Avakari! Brzo! Tu smo, šta ćemo? Srpska se truba sa Kosova čuje. Taj zid u sredinu ne dirajte. Ruši! Ruši sve! Nek ne ostane niko i ništa! Najznačajniju glumačku saradnju ostvario sam sa Milenom Batom i Borisom. Neki su me, nažalost, prerano napustili. 2008. oprostio sam se sa maestralnim glumcem i velikim prijateljem Borisom Dvornikom. Reditelji koji su obeležili moju karijeru bili su Branko Puriša, Veljko, Žika, Krsto, Aca, Šiba, Saša. Ponosim se što sam se radom opirao rušenju multietničke velike zemlje. U produkcijske i rediteljske vode odlučio sam da krenem 80-te. U haosu u zemlji, u nevreme, u blokadi zemlje, zatvorenih granica, prekinutih telefonskih veza, zabranjenih letova ka svetu. U tom životnom i političkom beznađu, kad zemlja drhti i gori, odlučio sam da formiram porodičnu filmsku radionicu. Deluje sumanuto, ali istinito. Producentsku kuću u kojoj će nam sin Dragan, od milja zvan Gaga, koji već ima 2 male dece, preuzeti proizvodnju filmova, a ja svojim ugledom kao glumac, bivšim zemljama i susedima, uz prijatelje iz okruženja, stvarati uslove za realizaciju filmskih i serijskih projekata. Imate sigurno dobre stambene uslove. U kom smislu? Pa mislim da dovedete neku cicu. A, to. Kakvi? Stanujem sa sestrom Zetom i njegovom sestrom. Molim? Puna kuća. Ja imam lošu situaciju sa roditeljima. Penzioneri. Nigde ne izlaze, ne putuju. Po ceo dan su u kući. Pa sam mislio da mi pomogne. Kolega Pantiću, vi kao da me izbegavate. Taman posla. Mislim da bismo mi kao mlađi kadar morali da imamo čvršće odnose između sebe. Slažem se. Mogli bi da se vidimo popodne.
Prijatelji od juče ostali su verni prijateljstvu i u vreme kada se raspala velika zemlja. Hrvati, Bugari, Mađari, Slovenci, Česi i Italijani prihvatili moju pruženu ruku u realizaciji mojih bolnih, aktuelnih tema. Ovaj dvojac krenuo je u nepoznato i uspio da snimi za relativno kratko vreme nekoliko filmova i serija preko tematski gorkog Kaži zašto me ostavi do Stršljena. Kada nas se sin razboleo od akutne miloidne leukemije. Bile su to mučne godine naše porodice. Pričalo se, ne ponovilo se. Borba za njegov život trajala je više od 3 godine, a pomoći ni otkuda. Brižna ćerka Jovana je čak prodala i stan u Budimpešti, gdje je završila studije psihologije na Američkom univerzitetu i sa majkom bdila nad bratom u Londonu na Royal Free Hospitalu. U te dane rad je za mene bio svetinja, smisao života, opstanka. Pravi stvaralački zanos desio se 1995. kada smo postigli veliki uspjeh mojim autorskim čedom, filmom Ubistvo s predumišljem. Čitajući roman velikog Slobodana Selenića, akademika, profesora dramaturgije, naišao sam na nekoliko osporavajućih recenzija. Bio sam zbunjen. Nisam se slagao sa njihovim kritičkim osvrtima na delo. U njemu nisu prepoznali sudar svetova, prošlosti i sadašnjosti. Kao da ga nisu razumeli. Možda ga nisu ni lično trpeli. Uspjeh se ne prašta. Boba je majstorski sa malo reči, meko tanano, na njemu svojstven način. Ispleo 2 paralelne ljubavne priče u vihoru kobnih ratova 41-45, 91-95. U toku snimanja za sve nas nenadano Boba se razboleo. Često sam ga obilazio u bolnici. Jednog prepodneva iz bolnice ga dovodim na projekciju filma. Kroz suze jedva je izustio: "Bravo, Ljubiša." Zagrlio me. "Ovo je bolje nego roman." Šta radiš ti? Neverovatan film. Otišao je oktobra meseca 1999. Film je ušao u ugledni program Panorame Berlinskog filmskog festivala i doživio divljenje. Kladim se da ti utoka prazna. Hoćeš da proveriš, a? Hoću. Ajde. Povuci, ulepša mi noć. Šta radiš to, bre? Psihički se spremam da te userem od batina. Poslednji put ti kažem, imam municije. Nemaš više, gotovo je. Dobro. Dobro, okej, nemam municije. A zašto me samo ne ostaviš na miru, a? Zato što si baksus. Godine posle raspada Jugoslavije doživljavao sam sa setom. Posmatrao sam ljudi i mislio da ih poznajem. Blatili su Titovo vreme. Skidali njegove slike. Kaljali do jučerašnje najbliže prijatelje samo zato što su druge vere i druge nacije. Kao da godinama nismo živjeli u istoj zemlji. Kao rudarsko dete
nisam navikao na dvoličnost. Uvijek sam ljude dočekivao otvorena srca, iskreno, prijateljski, jer smo svi prolaznici u životu. I pitam se, čemu tolika buka i bes? Ali vremena su se promenila. Kulminacija tih promjena u Srbiji došla je sa bombardovanjem Beograda. Oglasi se Avram Izrael. Avioni i rakete krenuše iz avijana. Noć se pretvorila u dan. Uz sve strahove i užase koje smo preživljavali, jedno večer nas sprenu vriska dečaka u školskom dvorištu. Pogleda smo nadrealnu sliku. Struje nema, a na mesečini razigrala se ozbiljna borba mladeži pod koševima. Prkoseći nebu i zemlji, prkosili su svetskim alama. U tim trenucima rodila mi se ideja da snimimo metaforičan film o viteškoj pobjedi života nad strahovima. Setih se Krležinih zapisa. Nered u rečenici je posljedica nereda u mislima. Nered u mislima posljedica nereda u glavi. Nered u glavi je posljedica nereda u čovjeku. A nered u čovjeku je posljedica nereda u sredini. U srušenoj zemlji, u kojoj sve osim sirene i bombi zamrlo, počelo je snimanje filma koji sam nazvao Nebeska udica, Skyhook. Snimanje je teklo u nemogućim uslovima. Bila je to moja utakmica, moja terapija. Moja potreba da bez obzira na iskušenja kojima me je život izlagao, pogledam realnosti u oči. I o njoj ostavim lični umetnički zapis. Po završetku montaže mog filma pozvao sam Jadran Film iz Zagreba, studio sa kojim sam toliko godina sarađivao, bez zazora i nečkanja. Pomogli su mi u realizaciji ovog bolnog filma. Kad sam završio obradu filma, zamolio sam Branka Bauera da ga pogleda. Stalo mi je do njegovog mišljenja. Ostao je sam u sali. Krišom gledam kroz prozorče projekcijne kabine. Osim dima cigarete, ne razaznajem ništa. Kad je film bio gotov, dugo je ćutao. Paleći cigaretu ispod glasa reče: mrzim filmove koje režiraju glumci. Zanemeo sam. Ali ovaj film tvoj u celosti bi potpisao kao svoj. Kad bude projekcija u Zagrebu, otvorit ću ti premijeru. Za mene to bio najveći praznik. Održao je reč i otvorio premijeru u Zagrebačkoj kinoteci. Selektori Berlinskog filmskog festivala, Moritz de Hadel i Margaret von Schiller, odlučuju da film Nebeska udica koji sam režirao u mračnim danima naše porodice otvori 50. takmičarski program ovog uglednog festivala. Tu privilegiju nije imao niko od naših autora sve do danas. Nema više sutomora, nema Grčke, nema kampovanja, nema odlaska preko grane. Ima samo uzbune i ova govna što padaju od ozbu. A da ga popravimo? Šta? Pa teren je od... Frenetičan aplauz nas je pomeo. Cijela sala bila je na nogama. Andrzej Vajda, predsjednik žirija, od srca mi steže ruku. Čestitam, Ljubiša, sjajan film. Veliki si kandidat za Zlatnog medveda. Ali ne lezi vraže. 2 dana iza toga u desničarskom listu Die Welt oglasio se federalni ministar kulture Republike Nemačke, Neumann. Bio je besan što su selektori ovim filmom otvorili takmičarski program festivala. Stavio je i veto žiriju da ovaj film ni po koju cenu ne sme da dobije ni jednu nagradu. Na
žalost, oba selektora posle 25 godina njihovog rada su smenjena. U demokratiji u kojoj smo se zaklinjali i čiju slobodu sam naivno i bezrezervno verovao, ipak posljednju riječ, nažalost, ima politika. Da sve nije tako crno, već u toku festivala film otkupljuju nemačko-francuski Arte i BBC 4. Sav novac odlazi na lečenje sinu u London. 22. aprila 2001. godine ćerka nam rađa unuku Martu. Tri dana iza toga naš sin Gaga gubi bitku sa akutnom leukemijom. Sutradan nam je premijera filma Nataša. Iako sam se opirao da odem na premijeru, moja Mira bila je uporna, otresita, prisebna. Sala je bila na nogama. Čuli su se jecej. Film smo posvetili našem sinu Draganu. Bežeći od agresivne, banalne televizije, naša umetnička orijentacija priklinja se fundamentalnim temama. Porodici, ljubavi, suštini života. Po pitoresknim, romantičnim prostorima banatskih salaša, čardi i tamburaša snimamo seriju i filmove Jesen stiže dunjo moja, Konji vrani, Bledi mesec. Savo Lađarski. Da, ja sam. U ime kralja i otadžbine, Savo Lađarski, lišavam te slobode. Kramfieldovi središtu su prijavili krađu konja i tu nema šta mnogo se priča. A nekad se nismo ubrzali. Te ne mrzim, Manice. Su prokleti svi Lađarski, ja sa njim. Poneseni knjigom Gordane Kujić, Mira i ja snimamo seriju Mir iz kiše na Balkanu, koja je ušla u 10 najboljih serija sveta 2012. na takmičenju za Emmy Award. Ono što i dan danas nosim uza se, a što je samo moje, lično, sebično, ničije više. To je ona, Mira, koja je ulaskom u moj život unela sve ono što je čoveku neophodno za dugu ljudsku sreću u dvoje, a što je za ovo doba života retkost. Mira je bila i ostala neraskidiv deo mojih kreativnih ludosti. Godine nas nisu udaljavale, a kako su kao bujice nadolazile, još više su nas zbližile. Od prvog dana, od kada sam je upoznao na Bledu, sa svojih 17 godina, osvojile me svojom jednostavnošću, pameću, rečitošću, pričama bez prestanka, bliskim pogledima na umetnost, smisao za lepim i nadasve čulnošću. Na dlanu mi je prinosila saglasje tela i bistrine. Borba za njeno srce bila je duga, a sve je počelo Bledom 64. i slučajnim susretom kraj jezera. Sa njenog malog tranzistora Tokio dopirala je tiha melodija Mama, Šarla Znavura. Nije me ni pogledala. Njena lepota me je ošamutila. Mama je sela kraj nje. Za mene to bio, pomislih, pravi čas. Izvinjavam se. Ja sam Ljubiša Samardžić iz Beograda. Ovdje sam na odsluženju vojnog roka. Da li mogu da sa vašom ćerkom popijem kafu ili koji sok? Majka se nasmeja. Što da ne?
Devojka, ne gledajući me, tiho je odbrusila. Ne pijem kafu. Bilo šta. Nevoljno je ustala, navukla sandale. Čiji kaiščići su landarali i spadali s nogu. Bio sam na 7. nebu. Sve vreme sam je gledao i govorio, a ona je čutala. Majka joj je pristala i na večerni susret, ali samo do 9. Šetajući uz jezero, bio sam na 7. nebu. Oslanih se očamac. Sela i ona. Zagledah se u obris mesečine, koji je titrao na jezeru. I počeh stihovima. Sjećam se samo da je bila nevina i tanka. I da joj je kosa bila topla kao crna svila u nedrinima golim. I da je u nama preuranka zamirisao bagrem beo. Slučajno se setih neveseo, jer volim da sklopim oči i ćutim. Kad bagrem do godine zamiriše, ko zna gde ću biti. U tišini slutim da joj se imena ne mogu setiti nikad više. Na čkiljovom svetlu mesečine delovala mi je vanzemaljski. Prvi put se nasmejala. Ko bi mogao da poveruje da si i takav komičar u filmu Litovi lovito kao vice. Na mesečini nenadano skoči pastrmka. Pomislih neko predskazanje. Možda je ljubav na vidiku. I eto, sve je počelo slučajnim susretom na Bledu. Kada su nam došla deca, a ja bivao u vrletima i bespuću kalinovika, čvrsnice, jablanice, kozare. Nisam brundao na premrzlinu, na vodu u cipelama, na mokru garderobu, jer sam nestrpljivo iščekivao slobodan dan. Znao sam da me neko čeka, da me iznenadi. U rerni kupusara, u ostavi torta. Amira strpa decu u kola, pusti muziku i osmesima dojuri na stanicu ili aerodrom. Ti susreti bili su naši praznici. A kad se setim, sve je počelo Bledom. Hvala joj što mi je sve prinosila s ljubavlju više od 50 godina. Krug prijatelja se suzio. Mnogih kolega više nema. Hvala im što su bili uz mene kad je trebalo. Sebi sam ostavio svoja najdragocenija 4 trofeja. Unuke, Saru, Stefana, Martu i Ines. Kinoteka nije mogla da nađe boljeg đuvegiju. Znate šta je đuvegija? Što se danas venčava sa darovima Ljubiše Samardžića. Kinoteka bi morala da zna da je nagrada Kopa Volpi došla tek kad je umetnički savjet Avale filma odbio scenariju. Baš se nismo oduševili Venecijom, jer nas je
festival stavio na program tek popodne. Imali smo većeg uspeha u jednoj kafani, gdje nam je gazda ostavio ključeve jer mora da ide da spava. Mi nismo, jer vi verujete, ja ne znam da se čuli, mi nismo uopšte gledali film to popodne. Kupali smo se na lidu. Kad, evo, trče novinari, kritičari tapšu, samo vidim, film i po. Ljubiša bio na konferenciji za Stanku i viče, dobili smo Kopa Volpi za najbolju mušku ulogu. Dragi Smoki, tvoja odluka da sve svoje nagrade daruješ Jugoslovenskoj kinoteki je toliko važna za kulturu naše zemlje, za naš srpski, evropski i svetski film. Ovaj legat treba da bude podsticaj celokupnom stvaralaštvu novim generacijama. Ljubiša, gledao sam te kao tinejdžer u Prekobrojnoj, tebe i divnu Milenu, i navukao sam se na domaći biskupski film. Što je najgore, zahvaljujući vama i pripovedačkoj veštini velikog reditelja Branka Bauera, poverovao sam da su omladinske radne akcije superstar. Razuverio sam se nekoliko godina kasnije u Trebaljevu, gde sam i sam bio na radnoj akciji i jedva ostao čitan. Tako sam ukapirao razliku između filma i stvarnosti. Dozvolite malo da se zahvalim u stvari mojoj drugarici Mileni Dravić, da se zahvalim u stvari Puriši koji je tako šarmantno se ispričao. Drago mi je, Purke, što voliš ovaj dokumentarni film. Mislim da negdje te dirno, sve sam te dirno. Nervirate, stavno. Da se zahvalim u stvari Šijanu, jednom reći da se zahvalim vama. Jer da nije bilo vas, vjerojatno ne bi bilo i ovog dela. Od srca se zahvaljujem još jedan put.